मेरा नाम निम्रा है। मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। वैसे तो हम लोग पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था, तब से मेरी अम्मा अब्बा यहीं पर रह रहे थे। मैंने तो अपना बचपन इसी शहर में गुजारा था और पढ़ाई भी यहीं पर की थी। हम दो बहनें थी, जबकि हमारा एक भाई था। भाई हम दोनों बहनों से बड़ा था। भाई से छोटी मैं थी और मुझसे छोटी भी मेरी एक और बहन थी। छोटी बहन स्कूल जाया करती थी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी। उसको मेरी अम्मा अब्बा ने बेटी बनाकर रखा हुआ था। हकीकत में वो मेरी खाला की बेटी थी और मेरी खाला का इंतकाल हो गया था। जिस वक्त उनकी बेटी पैदा हुई थी, उसी वक्त खाला हम सब लोगों को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को मेरी अम्मा के हवाले कर दिया था। यही कहा था कि उनके बाद मेरी अम्मी ही उनकी बेटी की परवरिश करे और उसे अपनी बेटी बनाकर रखें। खालू ने भी इस बात पर एतराज नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी को मेरी अम्मा के हवाले कर दिया था, मेरी खाला के कहने के मुताबिक। और खुद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरी माँ कभी भी किसी बच्चे को मोहब्बत नहीं दे सकती जो उसकी सकी माँ दे सकती है। ऐसे में उसे उसकी खाला के हवाले कर देना ही बेहतर था। और मेरे अम्मा अब्बा उस छोटी सी बच्ची को घर ले आए थे, जिसे मैं और भाई दोनों देखकर खुश हुए थे। उस छोटी सी बच्ची में हम दोनों की जान बसती थी, क्योंकि वो उम्र में हम दोनों से काफी छोटी थी। हम लोग स्कूल जाते थे, जबकि वो बिल्कुल छोटी सी थी और अम्मा उसे हर वक्त अपने साथ साथ रखती थी। हम लोगों को भी वो प्यारी सी बच्ची बहुत पसंद थी और फिर हम लोगों ने उसे अपनी बहन बनाकर ही रखा था। ये हकीकत हम लोगों के अलावा किसी को भी मालूम नहीं थी। सब लोग उसे हमारी छोटी बहन ही समझते थे। मोहल्ले वाले भी सब लोग यही समझते थे कि वो हमारी ही बहन है। उसे भी मेरी अम्मा अब्बा ने कभी ये नहीं बताया था कि वो खाला की बेटी है। खालू कभी कभार आते थे और उससे मिलकर चले जाते थे। उन्होंने कभी भी उसे साथ ले जाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी शायद कभी उसे कबूल ना करती। उस घर में रहते हुए उसकी अच्छी परवरिश हो रही थी और यही उनके लिए बहुत था। मैं कॉलेज जाया करती थी, जबकि वो स्कूल जाया करती थी और मेरा भाई उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। अब भाई नौकरी की तलाश में थे। मेरे अब्बा की भी सरकारी नौकरी थी और हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। मेरे अब्बा ने कभी भी हम लोगों को किसी चीज के लिए तरसने नहीं दिया था और हर चीज हमारे कहने से पहले ही वो हमारे लिए ले आते थे। अब्बा हम तीनों बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि अब्बा की नौकरी सरकारी थी, इसलिए हम लोगों ने एक अच्छी जिंदगी गुजारी थी। और अब्बा चाहते थे कि मेरे भाई की भी कोई ऐसी ही नौकरी होती, इसलिए उन्होंने भाई को अच्छी तालीम दिलवाई थी। और अब भाई नौकरी की तलाश में थे। उम्मीद थी कि उन्हें जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अम्मा को तो एक ही चीज की खुशी थी और वो यही थी कि जैसे ही भाई की अच्छी नौकरी लगेगी तो वो अपने बेटे की शादी करेगी। मेरी अम्मा को भाई की शादी करने का बेहद अरमान था। शौक तो मुझे भी था, लेकिन अभी मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के मामले में उलझी हुई थी और वैसे भी अभी भाई की नौकरी नहीं लगी थी। और अब्बा ने साफ कह दिया था अम्मा से कि जब तक भाई की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती, अम्मा इस बारे में सोचे भी नहीं। अम्मा तो दिन रात भाई की नौकरी के लिए दुआएं करती थी और फिर आखिरकार उनकी दुआएं रंग ले आई थी और मेरे भाई को एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। उससे अगले ही दिन मेरी अम्मा ने भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। अब इस बात को एक हफ्ता ही नहीं गुजरा था जब अम्मा ने घर में आकर ये बात बताई थी कि उन्होंने भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है। हम लोग हैरान थे, इतनी जल्दी कैसे उन्होंने लड़की पसंद कर ली थी। अम्मा का कहना था कि उनकी एक सहेली ने इस रिश्ते के बारे में उन्हें बताया है और लड़की वालों की बहुत तारीफ की है। मैं भी अम्मा के साथ लड़की देखने के लिए गई थी। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और लड़की की भाभी का यही कहना था कि उसकी नंद बहुत ही सुघड़ और अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ और कमगो है। हम लोगों को तो ऐसी ही लड़की अपने भाई के लिए चाहिए थी, जो देखने में भी खूबसूरत हो और हमारी ही तरह हो, ना कि बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली हो। अम्मा ने तो उसे देखते ही रिश्ता पक्का कर दिया था, जबकि अब्बा को भी रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। उन्होंने तो वैसे भी सारे मामलात अम्मा के हवाले किए थे। मेरी अम्मा ही ऐसे मामलात देखा करती थी।
अब्बा का काम तो सिर्फ बाहर का होता था। हम लोग लड़की की तस्वीर ले आए थे और भाई को भी लड़की अच्छी लगी थी। रिश्ता तय हो गया था, जबकि लड़की के घर वालों का कहना था कि वो शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि उसके भाई को दूसरे शहर नौकरी मिल गई थी। उन लोगों को वहां जाना था और वो जाने से पहले अपनी बहन की शादी करवाना चाहते थे। हम लोगों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था और हम लोगों ने उसी महीने के आखिर में शादी की तारीख तय कर दी थी। हम लोगों का लड़की वालों के घर बहुत कम आना जाना था, जबकि वो भी हमारे घर ज्यादा नहीं आते जाते थे। अम्मा का कहना था कि इस तरह से किसी के घर ज्यादा जाना कोई ठीक बात नहीं थी। लड़की की भाभी का ये कहना था कि लड़की ज्यादा बातचीत नहीं करती, थोड़ी सी शर्मीली है, इसलिए किसी से ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करती, जबकि मेरे भाई की कभी कभार उससे फोन पर बातचीत हो जाती थी। अम्मा ने और मैंने भी जितनी मर्तबा भी उस लड़की से बात की थी, फोन पर की थी और इस तरह से मेरे भाई की शादी हो गई थी और लड़की शादी करके हमारे घर आ गई। लेकिन जब शादी करके वो लड़की हमारे घर आई थी, उस दिन हमें एक ऐसी हकीकत मालूम हुई थी जिसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। ये शादी धोखे से करवाई गई थी क्योंकि जिस लड़की के साथ भाई की शादी की गई थी वो जहनी मरीजा थी और उसने घर में आते ही अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी। ये बात हम लोगों को लड़की के किसी मोहल्लेदार ने बताई थी। उसका कहना था कि वो हमें ये बात पहले भी बताना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने किसी से पूछने की जहमत नहीं की थी और जल्दी जल्दी रिश्ता तय कर दिया था और शादी कर दी थी। लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आए थे। उनका कहना था कि इसी तरह से बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करती रहती हैं और कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता था। उसके भाई ने भी जान छुड़वाने की खातिर जल्दी जल्दी उसकी शादी करवा के उसे रुखसत कर दिया था, जबकि हम लोग हैरान थे कि उससे जब भी हमारी बात होती थी तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करती थी। जबकि बाद में पता चला था कि उनके घर वालों ने हमें धोखा दिया है। वो जिस लड़की से हमारी बात करवाते थे वो उस लड़की की भाभी की बहन थी। उन लोगों ने जिस लड़की की बात हम लोगों से इतना अरसा करवाई थी और आखिर में शादी अपनी जहनी मरीजा नंद से करवा दी थी। ये धोखा हमारे लिए बहुत बड़ा था, जबकि मेरे अब्बा को तो इसमें सारी गलती अम्मा की ही दिखाई देती थी, क्योंकि अम्मा ने बिना सोचे समझे ही रिश्ता पक्का कर दिया था और शादी में भी जल्दी की थी। जब सारी बात इस तरह से अम्मा पर आ गई थी तो अम्मा ने कहा था कि उनके पास इस चीज का भी हल मौजूद है। वो मेरी भाभी को हर वक्त छत वाले कमरे में कैद रखती थी। उनका कहना था कि वो इस लड़की को वहीं पर कैद रखेंगी, जबकि अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देंगी। मेरी अम्मा ही छत पर जाया करती थी। उस लड़की को खाना वगैरह भी अम्मा दिया करती थी। मैंने तो उसे शादी के दिन ही देखा था। उसके बाद तो उस लड़की का मुझसे कोई सामना नहीं हुआ था। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। ना तो मैंने उसकी आवाज सुनी थी और ना ही मेरी उससे बातचीत हुई थी। ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि लोग जो कुछ भी उसके बारे में कह रहे थे, क्या वो सच था या फिर झूठ था। जबकि मेरी अम्मा का कहना था कि उन्हें इस बात पर यकीन आ गया है कि वो लड़की वाकई में जहनी मरीजा है, क्योंकि वो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करती है। मेरी अम्मा हम लोगों में से किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी, जबकि भाई को भी उन्होंने मना किया हुआ था। वो खुद ही वहां जाया करती थी और उसे खाना देकर वापस आ जाया करती थी, जबकि हम लोगों ने उसके भाई को तलाश करने की कोशिश की थी। उसे जब भी फोन करते थे तो उसका नंबर बन जाता था। वो लोग ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। यकीनन उन लोगों ने हमें धोखा दिया था, वरना इस तरह से कोई अपनी बहन की शादी करवा कर उससे इस तरह गाफिल कैसे हो सकता है। हम लोग बुरी तरह से फंस गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अम्मा का कहना था कि अगर उसका भाई उससे मिलने आ जाता या फिर हम लोगों का फोन उठा लेता तो मेरी अम्मा फौरन उसे उसके घर भेज देती। हम लोग उसके घर गए थे, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से पूछने पर मालूम हुआ था कि उसके घर वाले ये घर छोड़कर किसी दूसरे शहर चले गए हैं। अब न तो उन लोगों का कोई पता हमारे पास था कि हम लोग उनकी बेटी को वापस भेज देते, इसलिए मजबूरन हमें उसे अपने घर में रखना पड़ा था और इसीलिए अम्मा ने उसे छत के ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ था, ताकि वो अपने पागलपन में आकर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जबकि भाई ने तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहा था।
وہ تو خاموش ہو گئے تھے۔ نہ انہوں نے اماں سے یہ کہا کہ اماں نے ان کی شادی کروانے میں جلدی کیوں کی تھی، اور نہ ہی انہیں اپنی بیوی کی کوئی پرواہ تھی۔ وہ تو ایسے تھے جیسے گھر میں موجود ہی نہیں ہو، اپنے کام سے واپس آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ انہوں نے کبھی بھی بھابھی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور اگر پڑوس کی عورتیں ہمارے گھر آتی تو میری اماں ان سے یہی کہا کرتی تھی کہ ان کی بہو اپنے گھر ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اماں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ان کی بہو ذہنی مریضہ ہے، اور انہوں نے یہ سچ جاننے کے بعد اسے اپنے گھر میں ہی ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت صرف ہم لوگ جانتے تھے، اور ہمارے علاوہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری اماں نہ تو کسی کو چھت پر جانے دیتی تھی، اور نہ ہی اس کمرے کے قریب کسی کو جانے دیتی تھی۔ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ ہم بھابھی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ ذہنی مریضہ ہیں۔ ایسے میں ایسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اماں کی بات مانتے ہوئے ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے اماں گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ ابا کے ساتھ میرے ماموں کے گھر گئی تھی۔ میری نانی بیمار تھی، اس لیے میری اماں میرے ابا کے ساتھ ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ اس دن میری چھوٹی بہن بھی اسکول چلی گئی تھی، جبکہ بھائی اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ میں گھر پر اکیلی موجود تھی۔ گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر میں نے پچھلے ایک ہفتے کے جمع کیے ہوئے کپڑے دھونے شروع کر دیے، اور اسی طرح سے جب میں کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر گئی تو کمرے کا دروازہ آج کھلا ہوا تھا، اور میری بھابھی میرے قریب آ گئی۔ مجھے ان سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذہنی مریضہ ہیں۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر کم ہو گیا، جبکہ انہوں نے اچانک ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی ان کی ایسی حالت دیکھ کر، اور پھر اچانک سے اماں کی کہی ہوئی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ میری بھابھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہتی رہتی ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے جانے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ سے میرے آگے آ کر ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے یہی کہنے لگی کہ وہ پاگل نہیں ہیں، میں انہیں یہاں سے نکال دوں، ان کی مدد کروں کیونکہ وہ حاملہ ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا، جبکہ جس دن سے وہ شادی کر کے ہمارے گھر آئی تھی اسی دن ہمیں یہ بات کسی نے بتا دی تھی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور ایک پاگل لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر اماں نے اسی رات اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد کوئی بھی اس لڑکی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا تھا، اور بھائی وہ تو اس کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اس کے قریب جانا تو بہت دور کی بات تھی، میرا بھائی تو اس کے کبھی قریب گیا ہی نہیں تھا، تو ایسے میں یہ سب کیسے ممکن تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد میری بھابھی نے روتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا تو میری جان نکل گئی کہ وہ معصوم سی لڑکی اتنا کچھ سہ چکی تھی، جبکہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اس کی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اسے سمجھا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ افسوس ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر معاملے میں اس کا ساتھ دوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ اس کمرے میں سے باہر لے آئی تھی اور اسے نیچے اپنے گھر لے آئی تھی۔ اب مجھے اپنے بھائی کا اور اماں ابا کے آنے کا انتظار تھا تاکہ جو حقیقت اس نے مجھے بتائی تھی وہ میں سب کو بتا سکوں اور اس کی تکلیف کو تھوڑا سا کم کر سکوں۔ وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات کا بھروسہ نہیں کرتا، اور اب بھی اگر میں اپنے گھر والوں کو اس کی سچائی بتاؤں گی تو کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سب لوگ اسے پاگل کہہ کر اسے کمرے میں واپس چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس کا کہنا تھا کہ میں اسے اس گھر سے جانے دوں۔ جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو وہ خود اپنی زندگی جی لے گی، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے نہ تو کوئی اس کی بات کا بھروسہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اس کی طرفداری کرے گا۔ لیکن میں اسے اس طرح سے اپنے گھر سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ وہ میرے بھائی کی بیوی تھی، اور ویسے بھی میں لوگوں کی حقیقت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ میں اسے اس طرح سے اکیلے کہیں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے ابا اور اماں کے آنے کا انتظار کرے۔ میرے کہنے پر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اسے اس گھر میں روک سکوں، اور پھر آخر کار میں اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب مجھے بھائی کے گھر آنے کا انتظار تھا اور ساتھ ہی ساتھ اماں ابا کے گھر آنے کا بھی انتظار تھا۔
जैसे ही अम्मा अब्बा और भाई घर आए थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि जो कुछ भी भाभी के बारे में हमें बताया गया था वो मुकम्मल तौर पर झूठ था, बल्कि हकीकत कुछ और ही थी जो कि उस लड़की ने मुझे बताई थी। जब मैं छत पर कपड़े डालने के लिए गई थी और मेरी भाभी अचानक से मेरे सामने आ गई थी तो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी थी और कहने लगी थी कि वो पागल नहीं है, मैं उसे यहाँ से जाने दूं। उस वक्त उनकी हालत देखकर मुझे उन पर तरस आया था और फिर मैं उसकी पूरी बात सुनने के लिए बैठ गई। जब उसने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई थी जो किसी का भी दिल दहला कर रख दे, मेरी भाभी ने मुझे बताना शुरू किया था। उसका कहना था कि जो उसका भाई था वो उसका सगा भाई नहीं था, उसका सौतेला भाई था। उसके अब्बा ने जिस औरत से दूसरी शादी की थी वो उनका बेटा था जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। उस लड़की का कहना था क्योंकि उसके अब्बा अमीर थे, उनकी काफी जायदाद थी, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को यानी कि उसकी सौतेली माँ को अपने बेटे को साथ लाने से नहीं रोका था। उन्होंने यही सोचा था कि जहाँ उनकी अपनी एक बेटी है वहीं पर अगर इस औरत का बेटा भी यहाँ रह लेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। उसके अब्बा बहुत ही नरम दिल इंसान थे और बहुत से यतीम बच्चों की और गरीबों की मदद भी किया करते थे, इसलिए उन्होंने जिस दूसरी औरत से शादी की थी उसके बेटे को भी कबूल कर लिया था और उसे अपना बेटा बना लिया था। जिंदगी इसी तरह से हंसी खुशी गुजरने लगी थी, जबकि उसके अब्बा ने कभी भी उसमें और उसके बड़े भाई में फर्क नहीं किया था। उन्होंने हमेशा उसे अपना बेटा समझकर पाला था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा था। जबकि उस लड़के में एक अजीब सी चीज थी, उसने कभी भी उसके बाबा को अपना बाबा नहीं समझा था और ना ही कभी उन्हें वो इज्जत और एहतराम दिया था। जबकि उसके अब्बा इस बात को नजरअंदाज कर देते थे, ये समझकर कि अभी वो छोटा बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो इस बात को समझने लगेगा। लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी कि वो जिस बच्चे को बच्चा समझकर उस पर तरस खाकर उसे पाल पोस रहे थे वही आगे जाकर उनकी लाडली बेटी के ऊपर जुल्म ढाएगा। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और जब वो 15 साल की हुई थी तो उसके अब्बा का इंतकाल हो गया था। उसके अब्बा के इंतकाल के बाद उसके वालिद की सारी दौलत और जायदाद की वो इकलौती वारिस थी, क्योंकि वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी, जबकि उसका भाई उसका सगा भाई नहीं था। ऐसे में जायदाद में उसका हिस्सा नहीं था। उसकी माँ ने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था। उसकी सौतेली माँ बहुत ही अच्छी और नेक खातून थी। उन्होंने उसे बहुत मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे हमेशा अपनी बेटी समझकर मोहब्बत दी थी। और इसी तरह उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसकी सौतेली माँ ने सारी जायदाद उस लड़की के नाम करवा दी थी, क्योंकि असल में उसकी हकदार वही लड़की थी। उसके अब्बा के इंतकाल के बाद उसकी माँ बीमार रहने लगी थी और थोड़े ही अरसे बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया था और उसके बाद वो अपने सौतेले भाई के साथ उस घर में रहने लगी। शुरू शुरू में तो उसके भाई का रवैया बहुत अच्छा था और वो उसे अपनी बहन समझकर बहुत मोहब्बत से पेश आता था। उसके भाई ने एक लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली थी और फिर उसके बाद उसका रवैया बदलने लगा था। उसका भाई उसकी भाभी दोनों उसे कमरे में बंद कर देते थे। एक रात इसी तरह वो उसे घर में अकेला छोड़कर चले गए थे। जब उसकी भाभी का भाई घर आया था और उसने इस लड़की के साथ ज्यादती की थी, उसे अपने जुल्म का निशाना बनाया था, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। उसने जब ये बात अपने भाई और भाभी को बताई तो किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा न किया, जबकि उसकी भाभी ने सबसे यही कह दिया कि ये लड़की ज़हनी मरीजा है, इसलिए कुछ भी कहती रहती है। और उसकी सारी जायदाद को भी उसके भाई ने अपने कब्जे में कर लिया। उसकी भाभी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसका भाई अच्छा लड़का नहीं था और फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। वो लड़का आए दिन घर आता और उसके कमरे में चला जाता और वो चाहकर भी कुछ ना कर पाती थी। फिर एक दिन उस पर बहुत बड़ी कयामत टूटी थी, क्योंकि वो हामला हो गई थी। जैसे ही बात सबको मालूम हुई तो उसकी भाभी ने उसी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया और उसके भाई से कहा कि वो कैसे भी करके कोई भी रिश्ता देखकर फौरन से उसकी शादी करवा दे। और फिर इस तरह से उसका रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हो गया था। लड़की किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि जो कुछ उसकी जिंदगी में हो चुका था उसके बाद तो वो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही कहीं आती जाती थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसके घर वालों ने जबरदस्ती की थी। उसकी भाभी ने उसके भाई ने धोखा दिया था। उसकी भाभी अपनी बहन से हम लोगों की बात करवाती रही थी। उन लोगों का यही इरादा था कि जैसे ही ये शादी होगी तो उसके बाद वो लोग ये घर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे।
اس طرح سے اس لڑکی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ساری دولت بھی اس کے بھائی کے قبضے میں آ جاتی۔ اس کے بھائی کی تو پہلے دن سے ہی نظر دولت اور جائیداد پر تھی۔ وہ کسی صورت بھی اس لڑکی کو کچھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن کو پاگل قرار دے دیا تھا اور اسے کمرے میں بند رکھتا تھا، اور اب تو اسے اس گھر سے نکالنے کا موقع مل گیا تھا اور پھر اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگوں کو سب کچھ سچ بتا دے گی، لیکن جس محلے میں وہ رہتی تھی وہ لوگ یہی جانتے تھے یہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے۔ اسی محلے داروں میں سے کسی نے ہمارے گھر فون کر کے یہ بتا دیا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور اس کے گھر والوں نے دھوکے سے اس کی شادی ہمارے گھر کر دی ہے۔ اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ میری اماں نے اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس نے میری اماں کو بہت بار سچ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری اماں نے کبھی اس کی بات سننے کی نہ تو کوشش کی اور نہ ہی کوئی ضرورت محسوس کی تھی، کہ ان کے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ میں نے سب لوگوں کو پوری حقیقت بتا دی تھی اور میری اماں، ابا اور بھائی سن کر پریشان اور حیران ہو گئے تھے۔ کوئی اپنے سکے رشتے کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی تھی، لیکن اس کا دکھ بھی بہت بڑا تھا۔ ہم چاہ کر بھی اس کے دکھ کو کم نہیں کر سکتے تھے۔ میری اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے یہی کہا تھا کہ ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جو ہم لوگوں نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے یہی کہا تھا کہ ہمارے معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، جبکہ میرے بھائی نے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ لڑکی واقعی میں بہت معصوم تھی، اس لیے تو اپنے بھائی اور اپنی بھابھی اور ان لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اب ہم لوگوں کو کیسے بھی کر کے اپنی بھابھی کو انصاف دلانا تھا اور ہم سب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ میرے بھائی کو جیسے ہی ساری حقیقت معلوم ہوئی تھی تو وہ خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ کوئی انسان کسی پر اتنا ظلم کر جائے اور کوئی اس سے حساب بھی نہ مانگے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میرے بھائی تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور دوسروں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور یہاں تو بات پھر ان کی بیوی کی تھی۔ وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی اور پولیس نے ان کے بھائی اور بھابھی کو اور بھابھی کے بھائی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگا تھا ان لوگوں کو تلاش کرنے میں، کیونکہ پولیس والے میرے بھائی کے دوست تھے اور پھر ان تینوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ایک تو ان لوگوں نے ہم لوگوں سے دھوکہ کیا تھا اور دوسرا اس شخص نے اپنے ہی چھوٹی بہن کے حصے کی ساری جائیداد پر اپنا قبضہ کیا تھا۔ وہ جائیداد جو اس کی تھی ہی نہیں، لیکن اس نے اس معصوم لڑکی سے چھین لی تھی، اور اس کی بھابھی کا بھائی جس نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا، قانون کے مطابق ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی، جبکہ میری بھابھی کو اس کے ابا کی ساری جائیداد واپس مل چکی تھی اور اب یہ جائیداد اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے انصاف دلوانے کے لیے بہت کوششیں کی تھی اور آخر کار ہم اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو چکا تھا ہم اسے بدل نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کوشش تو کر سکتے تھے کہ اس کے آگے کی زندگی خوبصورت گزرے۔ ہم لوگوں نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے اور ہمارے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، ایسے میں وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گی اور ہمارے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، وہ یہیں پر ہمارے ساتھ زندگی گزارے گی۔ میرے بھائی نے اسے دل سے قبول کیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کی جو اولاد تھی میرا بھائی اسے بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ بچہ اس دنیا میں آتے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میری بھابھی بہت دکھی ہو گئی تھی، مگر بھائی نے انہیں اپنی محبت سے سنبھال لیا تھا اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میری امی بھی میری بھابھی سے بہت محبت سے پیش آتی تھی اور بھائی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تھوڑے ہی وقت کے بعد ہمارے گھر خوشخبری آئی تھی، جس پر سبھی لوگ بہت خوش تھے اور سب سے زیادہ میرے بھائی خوش تھے۔ اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے تو کوئی بھی دوسرا مرد اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اسے ہی سزا دی جاتی ہے،
جبکہ اس کی ایسے معاملات میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان کو زندگی جینے کا پورا حق ہوتا ہے اور یہ حق اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔